स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। गुटे देश गुटे निर्वाचन बिल आज लोकसभा न गृहीत हेबा ऋतुरु जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के पठा जाइछे। लोकसभा न आज सकाल बेला केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ई बिल आगत करिथिले। बिल सपक्षती 269 जन सांसद भोट देइथिबार बेले 198 जन विरोध थी भोट देइथिले। आगोनु देशे राज्य सरकार आउ केंद्र सरकार गठन लगी एका संगे भोट करवार लगी कैबिनेट स्वीकृति देइथिला। श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती काम आज ठानु मूल हेइचे। राज्य सरकारंकर अनुमोदित मार्गदर्शिका अनुसार भीतर रत्नभंडा घरर चाबी खोला जाइथिबार बेले एएसआई रो कुशली श्रमिक माने भाड़ा बंधा काम मूल करिथिले। मरामती काम करवार लगी 20 फुट उच्चार लोहार भाड़ा बंधा हिचे। इटा व्यवहार करी कांथी छत और भिन्न भिन्न ठाने थिबार फाटक के मरामती करा जिबा। महाप्रभुंकर दिवा पहुड़ नीति रहुतबारनो आयबा कायल मरामती काम बंद रहेबा। तार आरो दिनु फेर घाय मरामती मूल करा जिबा। आयबा 3 मास भितरे रत्नभंडार मरामती काम शेष करबार लगी लक्ष्य धारिज करा जाइछे। जंगल आउ वन्य प्राणी सुरक्षा सहित जंगल विभाग कर्मचारी मानकु अतका सशक्त करबार लगी सेमानंकु खूब जल्दी बंदूक जोगई दिया जिबा बोली जंगल आउ परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया कहिछन। जंगल सुरक्षा लगी राज्य सरकार नुआ नुआ योजना हाथ के नेउछन बोलिकरी से कहिछन। श्री खुंटिया कहिछन जे वन्य जंतु मानकर सुरक्षा थी बाधा देउथिबा शिकारी और जंगल माफियांकर मुकाबिला लगी पुलिस बल रो साहाय्य निया जाउछे। इतार सहित जंगल इलाका देकरी जाउथिबा रेल लाइन थी असामाजिक लोकमानकर गतिविधि के नजर रखबार लगी विभाग तरफु एआई कैमरा लगा जिबा बोली मंत्री श्री खुंटिया कहिछन। संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी तरफु स्कूल छात्र छात्र मानकर भविष्य गठन लगी तालीम दिया जाउथुवा संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी तरफु स्कूल छात्र छात्री मानकर भविष्य गठन लगी तालीम दिया जाइथिबा 15टा हाईस्कूल रो 57 जन छात्र छात्री को आज सर्टिफिकेट दिया जाइछे। ई अवसरे पब्लिक लाइब्रेरी रो अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य प्रसाद पाड़ीकर सभापतित्व थी हेतिबा उत्सव थी उत्तरांचल राजस्व कमिश्नर सचिन रामचंद्र यादव मुख्य अतिथि संबलपुर आईआईएम रो निर्देशक प्रोफेसर महादेव जयसवाल ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय रो कुलपति प्रोफेसर श्याम सुंदर पटनायक आउ वीर सुरेंद्र साय वैषयिक विश्वविद्यालय रो कुलपति प्रोफेसर विभूति भूषण पति प्रमुख सम्मानित अतिथि भावे जोग देइथिले। सेमता बुढ़ारजा हाईस्कूल रो प्रधान शिक्षयित्री सुमिता पत्री शासन हाईस्कूल रो प्रधान शिक्षयित्री तारावती बेहरा श्री गणेश हाईस्कूल रो प्रधान शिक्षयित्री विदुस्मिता महापात्रंकर सहित प्रशिक्षण नैथिबा छात्र छात्री मानकर भितरु केते जन तांकर अभिज्ञता बाबदे कहिथिले। अनुष्ठान रो उपसभापति प्रोफेसर शंकर प्रसाद पति अतिथि परिचय करिथिबार बेले प्रोफेसर मीनकेतन पाठी गुटे समीक्षा रिपोर्ट पाठ करिथिले। सभ्य संपादक रघुनाथ मिश्र आउ कार्यक्रम रो संयोजक राजेंद्र पंडा विवरणी पाठ सहित संयोजना करिथिबार बेले प्रोफेसर रविनारायण मिश्र धन्यवाद देइथिले। पृथ्वीराज मिश्र गोलक बिहारी मिश्र प्रदीप पंडा शिवशंकर षडंगी आउ विजय साहू प्रमुख कार्यक्रम थी सहयोग करिथिले। प्रशिक्षण बेले 100% उपस्थान लगी ई अवसरे 13 जन छात्र छात्री मान को भी सम्मानित करा जाइथिला। आगोनो संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी नो स्कूल पिलांको ग्रूमिंग हॉल के आरडीसी श्री यादव उद्घाटन करिथिले। बरगढ़ जिल्लार बरपाली न भारतीय नौजवान
सांस्कृतिक संघर शतवार्षिकी उत्सव पालित हो जाइछे। इथि शहीद भगत सिंह कर दायाद डॉक्टर देवेंद्र सिंह सिंधु मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। ई अवसरे संबलपुर स्वेच्छासेवी अनुष्ठान पश्चिमांचल एकता मंच के संबलपुरी अस्मिता आउ संबलपुरी संस्कृति प्रचार प्रसार लगी सम्मानित करा जाइथिला। एकता मंचर आवाहक भवानी भोई आउ मुख्य संयोजक मानस रंजन बक्सी ए सम्मान अतिथि मान आनिथिले। सेमता समाजसेवी सुधीर पुजारी भाषा आउ साहित्य लगी सौभाग्यवंत महाराणा आउ आशीर्वाद नर्सिंग होम रो प्रतिष्ठाता डॉक्टर एसएन बासा को मरणोत्तर भावे सम्मानित करा जाइथिला। बरगढ़ जिल्लार पदमपुर लोक महोत्सव आज नो मोल हेइछे। एटा 5 दिन तक चलबा। आज 50टा गाँ नो आसीथिबा झाकर 38टा सांस्कृतिक दल आउ पाखापाखी 300 कलाकार के नेइकरी सांस्कृतिक शोभा यात्रा बाहरी थिला। टाउन क्लब सभापति प्रीतेश बहिदार, आवाहक अशोक मिश्र आउ संपादक कुणाल पाणिग्राही नेतृत्व थी ई शोभा यात्रा बाहरी थिला। लोक संस्कृति परंपरा लोक नाच गीत सहित लुकी जाउथबा पारंपरिक बजा नाच आउ गीत के जोर देकरी गला 4 बछर हेबा ई लोक महोत्सव आयोजन करा जाउछे। आपण माने खबर सुनुछन स्वीकार यूट्यूब चैनल थी। बलांगीर जिला बेलपड़ार जवाहर नवोदय स्कूल रो पुरातन छात्र छात्री मानकर वार्षिक समावेश हेइ जाइछे। सन्यासी शतपथींकर अध्यक्षता थी हेइथिबा ई समावेश थी बलांगीर रो उपजिल्लापाल थिबा ई स्कूल रो आगर छात्र आलोक कुमार पटेल मुख्य अतिथि आउ स्कूल रो अध्यक्ष राजनारायण मेहर सम्मानित अतिथि भावे जोग देइथिले। स्वीडेन न वैज्ञानिक थिबा ई स्कूल रो पुरातन छात्र कालीचरण पात्र सुभाषिष दंडसेना राज्य नवोदय आलमुनि संगठन रो सभापति आशा भानो स्वाई संपादक सरोज बाग प्रमुख भाषण देइथिले। पुरातन छात्र संघ संपादक सीताराम बेरिया वार्षिक विवरणी पाठ करिथिबार बेले उपसभापति रमेश चंद्र साहू धन्यवाद देइथिले। सेंता 1996 मसीहा थी स्कूल छाड़ीथिबा बैच रो रौप्य जयंती उत्सव बिल इन पालित हेइ जाइछे। इथि 2010 मसीहा बैच रो छात्र छात्री मान को संबर्धित करा जाइथिला। इतार छड़ा ओएस परीक्षा थी पास करिथिबा स्कूल रो 8 जन पुरातन छात्र छात्री को भी सम्मानित करा जाइथिला। ई बछर ओएस पाइथिबा स्कूल रो छात्र हरिओम शंभु नारायण दास उत्सव थी जोग देइकरी भाषण देइथिले। शांतनु कुमार साहू आउ रमेश चंद्र साहूंकर संयोजना थी आशीष कुम्हार आउ जनक सेठ प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करिथिले। देवगढ़ जिला मुख्य कृषि अधिकारी ऑफिस रो सम्मिलनी कक्षन जिला स्तरीय 11 नंबर कृषि गणना प्रशिक्षण शिविर हेइ जाइछे। जिला योजना और पर्यवेक्षण उपनिर्देशकर अध्यक्षता हेइथिबा ई कार्यक्रम थी एडीएम रेबेका बिलुंग मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। शिविर थी जिला थी कृषकंकर आर्थिक स्थिति शिक्षागत योग्यता आधुनिक कृषि यंत्रपाति व्यवहार माटी परीक्षा और जैविक चाष बागीर भिन्न भिन्न विषय थी आलोचना करा जाइथिला। संबलपुर रेल मंडल तरफु आज 2 जन लोको पायलट पुरस्कृत हेइछन। सुरक्षा सचेतनता आउ ट्रेन रो निरापद काम थी भल अवदान आउ सुरक्षा नियम के ठीक भावे पालन करिथिबार लगी लोको पायलट रामनारायण पति और ऋषभ पांडे को पुरस्कृत करा जाइछे। संबलपुर रेल डिविजन रो वरिष्ठ अधिकारी माने गुटे कार्यक्रम थी ई दुही लोको पायलट को पुरस्कृत करिथिले। सुवर्णपुर जिला प्रशासन तरफु आज जिला संस्कृति भवन न जिला स्तरीय युवा उत्सव हेइ जाइछे। जिला संस्कृति अधिकारी परिचालना थी हेइथिबा ई उत्सव थी भिन्न भिन्न प्रतियोगिता
ହେଇଥିବାର ବେଲେ କୃତି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର 6ଟା ବ୍ଲକନୁ 150ନୁ ଅଧିକା ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଇଥି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ପ୍ରତିଭା ମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବକେ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍। ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡିଆଲ ବ୍ଲକ ଅଫିସନ ମାହାଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଭୋଇ ଆଉ ଅଳକା ନାୟକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାହାଳିଆ ଓଷୋଭିଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଥି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଗଛ ଜଗାବାର ଅଭିଯାନ ଥି ସାମିଲ ହେଇକରି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଖାନା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଇଥି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରବାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରୱାଣେ, ଡିଏଫଓ ଅଶୋକ ଭଟ୍ଟ, ଡିଡିଏମ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଭୋଇ, ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ୱାର୍ଡେନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମାଜସେବୀ ଅରୁଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର 100 ବଛର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ହାସପାତାଲ ଥି 600 ଜଣକୁ ଖାଇବାର ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ସହଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରୋଟି ତରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଏ ଇ ସବୁ ଖାଇବାର ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫୁ ଫି ରବିବାର ଦିନ ବେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାହାଳିଆ ଖାଇବାର କେ ଦିଆଯାଉଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବାବା ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବାର ଅବସରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନ୍ତିପଡ଼ାନ ଥିବା ଠାକୁରବାଡି ମଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଗଲା 13 ତାରିଖନୁ ଇନ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଥିବାର ବେଲେ ଆୟଜନୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୂଳ ହେଉଛି। ସେନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଦିନ ମହାନ୍ତିପଡ଼ାର ଦଧିବାମନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପନ ସନ୍ଥ ଆଉ ମହନ୍ତ ସେବା ହେବା। ଇତାର ଛଡା ଆଇବା 20 ତାରିଖ ଦିନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ରାଧାମାଧବ ମଠ ଆଉ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଚାନ୍ଦପୁର ମଠନ ସନ୍ଥ ମହନ୍ତ ସେବା ହେବା ବୋଲି ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଢୀ କହିଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଶ୍ୱାତ୍ମ ଚେତନା ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହନ୍ତ ଅଦ୍ୱୈତ ବାବାଙ୍କର ପରଲୋକ ଥି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଥି କହିଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଏ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଜନେ ଭଲ ସହଜ ସରଳ ଆଉ ସ୍ନେହଶୀଳ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜନେଇକରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦେ ଜାଗା ଦେବାରକେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫୁ ଚାଲିଥିବା ସୁରଜ ବିଶ୍ୱାଳ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘକେ ହରେଇକରି ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଥି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଜିତିଥିବା ଦଲ ଆଉ ହାରିଥିବା ଦଲକେ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଟ୍ରଫି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥି ମୋଟ 9ଟା ଦଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କନିଷ୍ଠ ବାଳକ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜ 5 ନମ୍ବର ଦିନେ କିରମିରାର ଇଏମଆରଏସ ଦଲ ଜିତିছে। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସକାଳ ବେଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ବେଲେ ଉପର ବେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସପି ଲମ୍ବୋଦର ବୁଢା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଦଳମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଦେଇଥିଲେ। ଆଇବା କାଲ କଲେଜର ବରିଷ୍ଠ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା। ବଲାଙ୍ଗୀରର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଅଜୟ ଦାସଙ୍କର ମା ବାଦନମଣି ଦାସଙ୍କର ଆଖି ଦାନ କରାଯାଇଛି। ସହଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଏ ଇ ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫୁ ଇଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସଙ୍କର ପରିବାରକେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକେ କଲେଜର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ଭୋଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
উদযাপনী উৎসবটি কলেজ অধ্যক্ষ ডক্টর প্রদীপ কুমার হরপাল মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ ଦେଇଥିଲେ। ইতার ছড়া প্রফেসর দুর্লভ কুমার শাহ ଆଉ ଡକ୍ଟର ରଘୁମଣି ନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଳକା ଲୁଗୁନ, ସୁରେଶ ଏକା, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗାରୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାର ବେଳେ ଡକ୍ଟର ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ରୁଜାଲି ସେଠ, ସୁଧାଂଶୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନିକେତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୌମ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି 10ଟା ଛାତ୍ର ଦଳ ଆଉ 2ଟା ଛାତ୍ରୀ ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଇବା କାଏଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜାଗାନ ଟିକେ ନୁ ବହଳିଆ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ ରାଜ୍ୟର ସବୁନୁ କମ ତାପମାତ୍ରା ରାଉରକେଲାନ 5.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନ 7.2, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକାତି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 କେ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା के बरकस करवार लगी हमार यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जुहार।